Good morning, brothers and sisters. So we are here, no? Arrival in my work. So nana ko sa trabaho karon. So I encourage you all na gihanglan magsalamat kita no, mapasalamaton ta karon nga adlaw no nga buhi pa ta no. So God wants us to be happy. So gusto sa Ginoo nga maglipayon tag no mga igsuon no. In spite of many obstacles, many problems, so stand still lang gihapon ta no, remain lang gihapon ang atong kagana no sa panarbaho kay ang Ginoo magpaluyogid sa ato kanunay no. So nako i-share sa inyo nga memory verse so para makuha mapulutan nyo ng kuan ba aral ma-encourage ma-inspire mo sa inyong kinabuhi no nga mo trabaho pa nga mulambo pa ang inyong paghinigugmay sa inyong pamilya no. So mao ni siya no kinahanglan sa bagmata nato sa buntag no kinahanglan ikalipay nato no nga hangtod karon buhi pa ta no nga gigihanta gikomporta sa Ginoo. So pagpasalamat mo nga Lord, salamat nga buhi pa ko, gigiyahan ko nimo, giprotektahan ko nimo kinabuhi nga magabi hangtod karon Ginoo nga ni ako Lord, I will honor you, I will praise you Ginoo no. So mao na pasalamat ta. So in 1 Corinthians 5:16 to 18 no ingon diha ang verses no nga according to the Bible mao ang pulong sa Ginoo mao ang giingon sa 1 Corinthians 5:16 to 18 nga nagaingon diha nga rejoice always, pray continually, give thanks to the Lord in all circumstances no, in all circumstances because this is God's will for you in Christ Jesus. So grabe Ginoo. Pagpabilin lagi mo nga lig-on diha sa atubangan sa Ginoo no kay panalipdan gid mo niya, protektahan gid mo niya. He will never leave you nor forsake you. No mga brothers and sisters no kinahanglan ato ging ipairal ang gugma no kay mao ginay pag-ibig ang pinakadakila no. Then you have to apply, you have to think that you have to believe Christ no. Pinagi sa iyang mga miraculous nga gibuhat atong kinabuhi even though kalisod ta pero bakod lang gihapon because we believe that God will provide us for our needs. So, salamat. So maura na guys, maura na brothers and sisters. So I hope nga na-inspired mo sa akong share karon. Thank you.